semua warga yang bekerja sama dengan saya selama ni pun tak tahu hujung pangkal kepada cerita. Jadi standard hidup orang atasan, fake news, kita tak reply hari-hari kepada semua orang. Kalau itu is a fake news dan peguam saya pula tak tahu apa-apa, tunggu je lah, kita orang macam tak apalah, nak marah-marah pun. Is fake news yang tidak boleh dikawal oleh pejabat Perdana Menteri. Saya kan selama ni, saya selalu tertanya-tanya, siapakah mereka? Mungkin puncanya pejabat Perdana Menteri. Sebab takkanlah media di Malaysia tidak ada perhatian di bawah pejabat Perdana Menteri. Jadi saya kata, nak minta maaf pun, saya tak ada buat salah apa-apa dengan orang tu. Mungkin dari pejabat Perdana Menteri, mungkin dari pejabat menteri-menteri kabinet, mungkin sebab saya adalah pemilik harta intelek skaf bawal di dunia. Kadang-kadang jadi orang Melayu dan jadi orang perempuan dan jadi orang perempuan muda di Malaysia, ada satu perspektif datang bersama stigma tersebut, prejudice. Kerajaan Malaysia tidak pernah menganggap bahawa wanita yang bekerja di TV ataupun selebriti TV macam saya ada otak. Jadi kerajaan rasa saya tak faham apa-apa pun mengenai kerja saya. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang sangat mahukan harta intelektual saya, yang nak industri bawal yang saya conquer. They do anything. Being Malay in Malaysia is quite tough. Hai, Assalamualaikum, Cik Budi. Okay, jumpa lagi. Berpuluh-puluh tahun kita masih lagi ada di sini. Tujuan untuk event hari ini adalah untuk beramah mesra dengan media, berkenalan dan juga refresh bahawa saya Datin Cik Puan Norjuma dan juga tudung bawah scarf, orang kata captain industry, is still exist here. Bagi hadiah untuk Menor tu mungkin boleh bagi something macam pentanda lah, macam penghargaan kepada pekerja-pekerja yang dah bertumus berkorban masa lepas. Betul, sebab saya tak mungkin jadi captain industri bawah scarf kalau saya tak ada, satu, pekerja saya, dua, saya tak ada keluarga saya yang memahami, tiga, saya tak ada orang yang sangat-sangat baik untuk jaga anak-anak saya, dan wartawan yang sama ada ribut taufan akan tanya dengan saya, hentam saya, puji saya, itu semua normal. Dan juga reseller saya, kalau saya tak ada orang-orang yang percaya dengan, okay, we can work together, saya design, okay, you tolong settlekan bahagian you boleh settlekan, saya settlekan bahagian yang saya boleh settlekan. Siapa-siapa brand lain yang nak buat fake design ataupun mencetak rompak dari design saya, sama ada artis ataupun personality TV, saya kata nak buat macam mana, sebab ideanya the whole industry and the business is always I lead and I fix. Jadi saya kata inilah caranya saya nak bagi tahu kepada reseller, if you being honest with me and you care about what I feel, I care about you so much. Yang tu je. Orang kata kadang-kadang jadi entrepreneur perempuan ataupun investor perempuan, kita kadang-kadang jatuh cinta. Jatuh cinta dengan orang sekeliling kita. Okay, pastinya kemunculan semula Datin akan memberi 1001 pertanyaan lah masyarakat di luar sana. Datin akan buat comeback dan ke mana menghilang diri selama ni, mungkin ramai yang cari kan. As I said, saya tak hilang ke mana-mana. Satu, saya selalu kena tangkap polis. Dua, saya take time to study the industry setelah 13 tahun 10 tahun dalam industri, and we reach a sales more than $500 million. Jadi what
what is the point for me to bekerja-kerja kalau dah ada duit banyak-banyak, nak bekerja-kerja, nak bersosial media, nak orang kata ke hulu ke hilir, itu rasanya macam I already done that. Saya memang nak masa saya sendiri. Jadi saya pun ambil 2-3 tahun. Kalau dalam musim persekolahan dulu kita akan main gap year, 2-3 tahun berehat dan berfikir. Berehat, berfikir, menumpukan perhatian kepada keluarga, kepada orang-orang yang saya cintai. Jadi after certain times I said that I give and take, and now I said okay, let's refresh everybody. Design-design yang ada di pasaran kebanyakannya ialah idea saya. Itu je. Datin, maaf bertanya. Silakan. Dengan berita yang dipaparkan oleh media bulan 1 tahun lepas, mana orang tangkap dikeluarkan, macam mana Datin sendiri, kita nak tanya mungkin ada penjelasan tentang perkara itu. Itulah, saya pun kadang-kadang bertanya-tanya juga sebab saya ada beberapa peguam. Peguam saya ialah Tan Sri Syafiee, Tuan Wan Rohimi, dan saya ada dalam 12 orang pasukan undang-undang yang saya kata kenapa akhirnya cerita mengenai perkara-perkara perundangan yang saya study keluar di media tanpa saya ketahui. Hakikatnya saya sendiri pun tak tahu, warga perundangan saya pun tak tahu, dan juga semua warga yang bekerjasama dengan saya selama ni pun tak tahu hujung pangkal kepada cerita. Jadi cerita tu yang dikeluarkan di media adalah fake news. Fake news. So when it is a fake news, mengikut cara orang kata higher civilization ataupun standard hidup orang atasan, fake news kita tak reply hari-hari kepada semua orang. Jadi kalau fake news tu tengoklah fake news. Tapi sebab di Malaysia pejabat Perdana Menteri tidak mengawal berita, jadi cerita-cerita semua boleh keluar. Pejabat Perdana Menteri Malaysia tak tahu pun hujung pangkal apa cerita sebenarnya yang keluar dalam semua media. Termasuklah pejabat Kerajaan Negeri Selangor, pejabat Istana Kehakiman, pejabat Ketua Polis Negara juga tidak tahu mengenai apa yang berlaku. Jadi saya pun kalau itu is a fake news dan peguam saya pula tak tahu apa-apa, tunggu je lah kita orang macam tak apalah, nak marah-marah pun is fake news yang tidak boleh dikawal oleh pejabat Perdana Menteri. Satu lagi Pak, Nur Juma dikata dituntut buat permohonan maaf tu. Permohonan maaf kepada siapa? Okey, saya kan selama ni saya selalu tertanya-tanya, siapakah mereka? Datin tahu tak benda ni datang daripada puncanya daripada mana? Mungkin puncanya pejabat Perdana Menteri. Sebab takkanlah media di Malaysia tidak ada perhatian di bawah pejabat Perdana Menteri. Jadi saya kata nak minta maaf pun saya tak ada buat salah apa-apa dengan orang tu. Orang FEMA dipanggil FEMA Entertainment. Saya tak ada buat salah apa-apa dengan dia. Itu yang saya macam betul lah, kadang-kadang orang kata you kena kenal semua orang, tapi saya cakap saya tak kenal dia. Kalau kita tak kenal orang tu, dan perkara tu memang Ketua Polis Negara pun tak kenal dia, Istana Kehakiman pun tak tahu. Tak Datin terlintas terfikir tentang benda ni, macam kenapa, puncanya dari mana, dan mungkin dari pejabat Perdana Menteri, mungkin dari pejabat menteri-menteri kabinet, mungkin sebab saya adalah pemilik harta intelek skaf bawal di dunia. Kadang-kadang jadi orang Melayu dan jadi orang perempuan dan jadi orang perempuan muda di Malaysia, ada satu perspektif datang bersama stigma tersebut, prejudice. Kerajaan Malaysia tidak pernah menganggap bahawa wanita yang bekerja di TV ataupun selebriti TV macam saya ada otak. Jadi kerajaan rasa saya tak faham apa-apa pun mengenai kerja saya. Jadi
ada pihak-pihak tertentu yang sangat mahukan harta intelektual saya, yang nak industri bawal yang saya conquer. They do anything. Being Malay in Malaysia, it's quite tough. Datin, apa yang Datin belajar bila banyak dalam perjalanan menuju kejayaan buat bisnes ni, ada yang macam mungkin ada mata-mata yang tak selesa ada dengan kejayaan yang diraih Datin. Apa pembelajaran ataupun persiapan Datin untuk menghadapi benda-benda yang macam ni lah di masa depan? Hidup kena berani. Hidup kena berani. Dan kalau orang macam saya pula, seumur hidup saya adalah kapten. Dari kecil saya memang aiskrim pula saya. Sedap pula dengar. Dari kecil saya ialah kapten. I'm always lead situation. Dan saya selalu akan tahu, okay, idea dia macam ni, caranya begini. Jadi saya faham daripada seluruh perkara yang berlaku mengenai Warren, mengenai kisah-kisah dalam media. Saya belajar bahawa di Malaysia kita masih jauh lagi ke belakang dalam bidang intellectual media. Masih lagi kat belakang. We don't even have a lawyer yang boleh membaca mengenai perundangan intelektual. Kita tak ada peguam yang boleh membaca mengenai hak captain industry. Tak ada. Kita tak ada peguam ataupun peguam negara yang boleh membaca mengenai kisah-kisah copyright. Kalau artis mana nak masuk, nak ambil brand orang lain, boleh buat sesuka hati as long as they are artis. Kita Malaysia adalah negara-negara yang belum lagi berupaya untuk melindungi semua warga negara yang menyumbang kepada cukai korporat. Jadi macam dalam kerajaan Malaysia, nak kata macam Rafizi ke, nak kata macam the whole institution, pejabat peguam negara ke, ataupun pejabat polis ke, belum ada lagi yang sampai ke standard memahami harta intelektual, pencipta harta intelektual, pemain industri-industri penting, dan juga kisah seorang perempuan. Kita belum sampai lagi ke tahap tu. Jadi apa yang saya boleh belajar ialah, nombor satu, berani kerana benar. Nombor dua, jiwa tak boleh penakut. You can't be a warrior or commander kalau asyik nak jadi follower je kepada social escort. I can't play that game. Datin ada cakap tadi yang Datin tak suka ada personal social media. Ada tak macam statement tu akan membuatkan orang macam stigma orang bila tak ada social media ni, macam Datin takut dengan komen-komen netizen ataupun kata-kata negatif yang akan dilemparkan oleh Datin jika ada lah kontroversi yang ada? Saya reporter, saya ialah wartawan penyiaran. Saya ialah eksekutif wartawan penyiaran. Saya bukan sekadar baca warta berita. Jadi eksekutif wartawan penyiaran, dan sejak dari kecil saya memang terbiasa dalam dunia bahas. Dikomen, dihentam, dikutuk, dikritik. Orang kata saya tak makan puji, saya hanya makan nasi. Jadi komen-komen manusia belum tentu lagi boleh untuk mematikan jiwa saya dan semangat saya. Why I don't have social media? Number one, I'm not talented to be social media person. Kalau suruh saya jadi wartawan penyiaran, buat satu karangan, buat satu konten, buat orang kata kandungan-kandungan berdaftar harta intelek, saya tahu. Tapi untuk jadi social media influencer ataupun social media follower, saya tak pandai. Bukan saya tak nak, saya tak pandai. Saya memang dari dulu, saya tak pandai pergi attend social event. Kelab malam ke, kelab siang ke. Saya memang tak reti untuk escort semua VIP. I'm not a social escort. Jadi saya memang tak pandai dunia. Orang kata dalam social media kita kena ada satu bakat dan kena ada satu kerajinan. Satu, kena sentiasa melayan follower.
Dua, kena sentiasa memberi konten-konten yang mesra follower. Okey, yang tu setakat ni saya tak pandai lagi. Saya memang tak pandai macam mengimpik-ngimpik VIP. Saya tak pandai untuk keluar dengan orang lelaki tu, orang lelaki ni berpeluk sana, berpeluk sini. Saya tak pandai bab-bab tu. Saya tak pandai untuk mencipta kontroversi untuk diri sendiri hanya semata-mata untuk menaikkan nama sendiri dan menjatuhkan orang lain. Saya memang tak pandai. Bukan saya tak nak, saya tak pandai. Mungkin orang lain lebih pandai. Saya tak pandai. Tadi dah kena tekankan pasal harta intelek. Mungkin tak saya jelaskan. Harta intelek tu, bawah staff tu kan design juga atau bawah staff tu sendiri? Harta intelek ada banyak modul. Okay. Dia ada trade name, trademark, trade product, trade register. Okay. Kesemua modul tersebut. Maksudnya semua model tu diciplak oleh kesemua modul tersebut, nombor satu, diciplak oleh orang lain. Nombor dua, memang kerajaan ataupun MYPO tak pernah protect. Jadi maknanya bukan sebab dia tak pernah protect, tapi mungkin sebab dia tak ada pengetahuan tu. Memang peguam-peguam di Malaysia belum sampai lagi kepada standard pemahaman apakah perkara-perkara tersebut yang termaktub dalam harta intelek. ini bermakna sepatutnya bawah staff tu adalah milik dating seorang lah, tak keluarkan ke atau macam mana? Sama macam Barbie adalah milik Mattel. Okay, dia macam tu lah. Maknanya macam kalau bag LV belongs to the group of the owner designer, macam tu. Jadi macam ada banyak design yang telah dibawa ke pasaran yang dijual oleh artis-artis di Malaysia. Sebenarnya ada dalam pendaftaran MYPO dan SSM, tapi MYPO dan SSM memang tak ada peguam. Jadi for us to fight for something yang kita tak ada peguam. Kalau tak ada peguam nak bergaduh pun, saya kata nanti saya juga jadi macam cikgu pula mengajar peguam. Ni barang ni. Sebab kita hanya ada peguam yang tahu tulis buku, tapi kita tak ada peguam yang tahu untuk uruskan kes-kes harta intelek dan intellectual property. Tak ada. Sangat mencabar lah. Lagi soalan? Okay, mungkin jelas perancangan Datin untuk penjenamahan ni yang boleh diwawankan lah. Mungkin ada branch ke outlet ke yang akan dibuat ke pelancaran dan juga satu lagi motif-motif ataupun ciri-ciri atau corak-corak yang dikeluarkan untuk first batch. Okay. Saya tak ada dah cita-cita untuk membuka konsep-konsep store yang kecil-kecilan, okay, melayan kerenah-kerenah setiap stakeholder. Since I'm already invest in Simplicity, Siti Nurhaliza, I learn a lot about everybody. High society, low society, middle society. I learn about everybody. Jadi dalam perancangan saya ialah hanya untuk museum scarf. Sebab museum scarf akan membawa industri scarf kepada satu standard yang lebih prestige, luxury, eksklusif, elegan. Sebab saya tak ada pun dalam pemahaman saya scarf adalah untuk orang bawahan. Tak, semua orang yang pakai scarf adalah high class people. Very very classy people, sebab dia tahu macam mana nak tutup rambut, jangan bagi kena habuk. Jadi pada saya itu adalah satu pencapaian personal saya bila saya tengok semakin ramai orang menggayakan scarf. Jadi my next move ialah museum scarf. Museum scarf. Mungkin boleh cerita sedikit museum tu kat mana? Museum tu di Shah Alam. Shah Alam. Di Shah Alam. Saya akan modify which is under construction now. Modify semua property, intellectual property, trade name, trade product, trade design yang telah saya usahakan selama 13 tahun dalam satu bentuk pameran, paparan. Jadi itu akan mengambil faktor alam sekitar, bangunan hijau, pengurangan penggunaan elektrik, banyak faktor-faktor bangunan masa depan, perkara-perkara masa depan. Sebab salah satu daripada matlamat saya sejak 20 tahun bila saya dalam industri media, sama ada industri media sebagai Nur Juma ataupun industri media sebagai perintis industri bawah scarf, I want to build a sustainable business through sustainable environment.
tempat yang lebih bersih, lebih cantik, tak ada sampah, greenery. Jadi I want to go back to nature, cintai alam. Jadi Museum Scarf, core life dia ialah cintai alam. The day you wear scarf, you win. Okay, hari kita pakai tudung, kita dah menang. Kita dah tahu dah macam mana nak jaga diri dan nak jaga hati orang-orang yang kita sayang. So, keep up the good work. Simple. Love you. Terima kasih. Thank you.